میں اس وقت آزاد کشمیر کے جنت نظیر خطہ کے علاقہ آزاد کشمیر کی خوبصورت وادی نیلم کے اندر موجود ہوں، جہاں پر برف باری کے باعث جو نظارے ہیں وہ حسین ہو چکے ہیں۔ برف کی وجہ سے جو برفیلی چوٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے اوپر کفن پوش لباس پہنا ہوا ہے، میں اس اڑنکیل کے مقام پر موجود ہوں، جہاں پر سیاحوں کی بڑی تعداد آزاد کشمیر، پاکستان اور بیرون ممالک سے ان علاقوں کو دیکھنے آتی ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں آزاد کشمیر کے ان علاقوں کے حوالے سے سیاحوں کے خیالات کیا ہیں، سیاح کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، آئیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، میرا نام علی رضا، میں لاہور سے آیا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تو آتا رہتا ہوں، لیکن یہ میرے ساتھ جتنے بھی ہیں باقی ممبرس، یہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں۔ میں ان کو لے کے آیا ہوں کیونکہ مجھے اس کی نیچرل بیوٹی بہت پیاری لگتی ہے، میں ادھر وزٹ کرتا رہتا ہوں۔ تو میں باقیوں کو بھی ایک پیغام دوں گا، آپ کو آزاد کشمیر آنا چاہیے اور یہاں کا ویو انجوائے کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں کا انوائرمنٹ بہت پیارا ہے۔ آپ یہاں پہ ونٹر میں آئیں، سمر میں آئیں، آپ کو اچھے لوگ ملیں گے، اچھے ہوٹلس ملیں گے، آپ کو یہاں پہ ساری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اور نیچرل بیوٹی تو آپ نے ان کی دیکھی ہے۔ یہاں پہ مائنس آئی تھنک 28 تھا جب ہم رات کو آئے ہیں، اور لیکن یہ کہ ہم رات کو، وہ بھائی بتا رہے ہیں، ہم پھنس گئے تھے بالکل، تو لوگوں نے ہماری ہیلپ بھی کی ہے، پھر ہم اوپر آئے ہیں، پھر ہمیں روم بھی پرووائڈ کیے ہیں، سبھی چیزیں، ہم سبھی فیسلٹیز ہمیں انہوں نے دی ہیں۔ جی بالکل، نوجوانوں کا یہ کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے سیاح پاکستان کے دیگر علاقوں سے بھی اڑنکیل وزٹ کریں۔ آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں سیاح فیملی سے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ کراچی سے آئی ہوئی ایک فیملی موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے حسین نظارے جو اڑنکیل کے انہیں دیکھ کے کیسا محسوس ہوا، اور دیگر سیاحوں کو وہ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں، اور ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا یہاں پہ کرنا پڑا۔ جی محترمہ، آپ کا سب سے پہلے نام؟ میرا نام ہے ارجمن، اور ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ادھر آئے ہوئے ہیں۔ بہت بیوٹیفل جگہ ہے، میں سب سے پہلے تو سب کو بولوں گی کہ لازمی ادھر آئیں، مسٹ وزٹ کریں۔ اور سب سے اچھی بات ہے کہ ادھر نا انہوں نے کچھ پورٹرس اویلیبل ہے جو ہمیں ان کے اس طرح سے کارڈز ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں، ایون کہ ہمیں پکڑ کے جو ہے ہمیں سپورٹ کر کے لے کے آتے ہیں، کیونکہ راستہ بہت زیادہ خراب ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ یہ ہوٹل میں رکے، بہت زبردست ان کی سروس ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے، ہیٹر وغیرہ، ایون کہ گرم پانی، ہر چیز اویلیبل ہے ادھر۔ السلام علیکم، میرا نام عابد ہے، میں کراچی سے آیا ہوں، اور یہ بالکل بہت پیارا ایک مقام ہے اڑنکیل، اور بس گورنمنٹ کی سپورٹ یہاں پہ درکار ہے، کیونکہ یہاں پہ کچھ راستے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ سفر کرنا بہت خطرناک ہے، تو گورنمنٹ اس کا سپورٹ کرے اور راستوں کو کشادہ کرے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ تھوڑا یہ پانی کے مسئلے ہیں یہاں پہ، اور تھوڑا سا جو ہے وہ، اور ان کی مقامی لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو ذرا حل کریں، کیونکہ یہاں پہ مقامی جو ہیں وہ جتنا کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو اگر سپورٹ کرے تو یہ اڑنکیل اور اچھی جگہ بن جائے گی۔ میں تو ادھر سے جب سے آیا ہوں، ادھر اتنا خوب اچھا لگ رہا ہے، سنو فال دیکھی ہے، پاکستان کے ناردرن ایریا میں تو ہے لیکن پنجاب میں نہیں ہے، تو جب سے ادھر آئے ہیں بڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں میں ان کو پیغام دوں گا کہ وہ بھی آئیں، گرمیوں میں تو لوگ آتے ہیں لیکن سنو میں بھی آنا چاہیے، کہ اس کے نظارے بھی لینے چاہیے۔ جو میرے پیچھے آپ وادی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہر طرف سنو ہے، اور بڑا ہی اچھا ویدر ہے، دھوپ لگی ہوئی ہے، اور میں یہی پیغام دوں گا سب کو کہ گھروں سے نکلنا چاہیے، جن کے پاس سرمایہ ہے وہ خرچ کرنا چاہیے، وہ سنبھال کے نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ پاک نے ہمت دی ہے، صحت دی ہے، تو خرچ کرنا چاہیے اس کو۔ سکی کرتے ہوئے کس چیز کا آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے، اور سکی کرنے کے لیے یا برف کی کتنی مقدار ہونی ضروری ہے؟ مقدار تو برف کی اوورال 2-3 فٹ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوورال سکی میں جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ گھٹنا ہوتا ہے، یہ اس کا بڑا ایشو ہوتا ہے، یہ گھٹنوں کو مضبوط رکھنا پڑتا ہے، اس کو ہلکا سے ادھر ادھر کر دیا تو یہ نکل جائے تو بڑا ایشو ہوتا ہے، پھر ریکور ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ جی ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی گھوڑ سوار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ گھوڑ سواری کا ان کا شوق کب سے ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر آنے والے جو سیاح ہیں وہ گھوڑ سواری سے کتنا محظوظ ہوتے ہیں، اور ان کو گھوڑ سواری سے کتنی آمدن ہوتی ہے۔ جی، یہ جو گھوڑ سواری ہے نا، یہ لوگ ٹورسٹ جو ہے نا، سیاح جتنے ہیں یہ بہت خوش ہوتے ہیں گھوڑ سواری سے، ٹھیک ہے، یہ نئی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو ہے یہ ہم تقریباً 8-10 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، جب سے ٹورسٹ آئے ہیں اس کے بعد جو ہے نا یہ لگاتار گھوڑ سواری ہو رہی ہے، یہ روز بروز اس کا کام جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو سیاحوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ سیاحوں کے لیے یہی ہے کہ وہ زیادہ تر لوگ آئیں،
ठीक है, लुत्फ अंदाज हुए। ये जगह बहुत खूबसूरत है, ठीक है, देखने वाली जगह है। इंशाल्लाह जो भी आएगा वो बार बार फिर आएगा। बिल्कुल हमारे साथ प्राइवेट टूरिज्म एसोसिएशन के कुछ रहनुमा मौजूद हैं जो अड़ंकेल के अंदर सियाहत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनको अड़ंकेल के अंदर हुकूमत की तरफ से अदम दिलचस्पी के बायस किन मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ का जो यहाँ पे आए। अड़ंकेल में मसाइल तो काफ़ी हैं, लेकिन चंद मसाइल पे मैं अभी बात करूँगा जो टूरिज़्म के अतबार से। सबसे पहला मसला जो हमारा एंट्री है केल से अड़ंकेल की डोली के ज़रिए, तो जो रास्ता है वो रास्ता बहुत डेंजरस है, ख़राब है। अभी हम लोकल सतह पर उसको ठीक तो करते हैं, लेकिन बार बार वो फिर ख़राब हो जाते हैं। एक तो उसका कुछ हल करना है, रियासत ने हमसे बात करनी है और हमने उनका हल भी बताना है, क्योंकि वसाइल हमारे पास नहीं है। एक दूसरी चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। यहाँ पे इस वक्त तक वापडा का गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है। लोकल टरबाइन की बिजली है जो कि पानी की कमी की वजह से, मौसम के अभी बर्फबारी नहीं हो रही, यहाँ पे ठंड ज़्यादा है, टेम्परेचर गिर रहा है और पानी कम हो रहा है, उसकी वजह से वोल्टेज बहुत कम है। और वैसे भी वो जो प्रोजेक्ट हमने लगाया था वो कोई 20-30 घरों के लिए लगाया था, तो अब गेस्ट हाउसेस भी हैं और वो घर भी हैं, तो इस वजह से वो बिजली भी पूरी हमें नहीं होती। ये बड़ा अहम मुद्दा। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर पानी का जो मसाइल है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से वो प्रोजेक्ट इतने नहीं है, यहाँ पे टैंक इतने नहीं है कि हमें यहाँ पे मुस्तकिल पानी, क्योंकि पानी भी फ्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्लाइंट को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हम लोगों को भी जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो हम मेज़बान हैं, हमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। लेकिन यह है कि टूरिस्ट को काफ़ी हद तक हम सहूलियात तो देते हैं, लेकिन यह है कि वो हम खुद ख़त्म हो जाते हैं उनको सहूलियात देते देते। हासिल जमा जो लोगों के पास है वो सिफर हो जाता है, लेकिन अपने मेहमानों को तकलीफ़ कम करते हैं, उनकी कोशिश करते हैं। और रियासत से दरख्वास्त है कि ये मसाइल हमारे, इनका कुछ जल्द अज जल्द हल निकाला जाए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि आज़ाद कश्मीर का अड़ंकेल का जो एरिया है वो सियाहत के एतबार से टूरिज़्म हब है, जहाँ पर गर्मा और मौसम सरमा बर्फबारी के दौरान भी सियाह यहाँ पे आते हैं। लेकिन शूमी किस्मत यह है कि आज़ाद कश्मीर के अड़ंकेल के इलाके में ना ही हुकूमत की जानब से बिजली का कोई मुनासिब बंदोबस्त किया गया है, ना ही यहाँ पर रसाई के लिए कोई प्रॉपर ट्रैक बनाया गया है। एक एयरलिफ्ट के ज़रिए लोगों को अड़ंकेल तक रसाई दी गई है। इनका ये मुतालबा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस तरफ तवज्जो दे ताकि सहूलियात फराम की जा सके, ऐसे की जो मुश्किलात उनमें कमी लाई जा सके। हमारे साथ एक और प्राइवेट टूरिज़्म एसोसिएशन के रहनुमा मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि इस खूबसूरत इलाके के अंदर जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर मज़ीद किन इक़दामात की ज़रूरत है हुकूमत को। जी अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। चंद जो मसाइल जो ख़ास तौर पे हमें सर्दियों में होते हैं, ट्रैक के मसाइल जो हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें जो सीवरेज के मसाइल हैं, यहाँ पे सीवरेज का भी बहुत बड़ा इशू है हमारे इस अड़ंकेल में। तो हुकूमत से डॉक्टर साहब ने जो अभी बताया है सारा कुछ, आल्टो साहब, बिजली, सीवरेज, ये चीज़ें मतलब कि हमें बहुत सारी ज़रूरतें हैं हमारे इस गाँव में। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारी ये चीज़ें पूरी की जाएँ, ताकि हम टूरिस्ट को, आने वाले मेहमानों की हम खिदमत कर सकें और खुश होकर जा सकें। हाँ, नीलम वैली आज़ाद कश्मीर का मशहूर सियाती एरिया है, और ये वैली दुनिया की उन इलाकों में, उन मकामात में शामिल है जहाँ पे टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा फ्लो आता भी है। और यहाँ पे टूरिस्ट रिजॉर्ट्स और टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे 2024 में तकरीबन 6 लाख सियाह मौसम गर्मा में आए, और यहाँ पे अब सर्दियों में भी सियाहों की आमद वक्तन फ़वक्तन रहती है। लेकिन सर्दियों में यहाँ पे सख्त प्रिकॉशनरी मेजर्स की ज़रूरत है, क्योंकि नीलम वैली की रोड थोड़ी तंग है, जिस वजह से ज़्यादातर पंजाब से आने वाले ड्राइवर हज़रात वो किसी नेगलिजेंस की वजह से या गाड़ी की फिटनेस न होने की वजह से हादसा का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। यहाँ मौसम सरमा में सख्त बर्फबारी और फिसलन होती है, इसलिए गाड़ियों के टायर्स पे चेन लगा के जो है ना यहाँ सफ़र किया जाना ज़्यादा बेहतर है। केल तक तो मौसम ठीक ही होता है, रोड की कंडीशन भी ठीक है। केल से आगे ज़्यादा बर्फबारी में सफ़र करने से एहतियात
एहतियाती तदाबीर के साथ ही सफ़र किया जा सकता है। बाकी यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस, इंतज़ामिया और बाकी तमाम महकमा जात टूरिस्ट को मुकम्मल फैसिलिटेट करने के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसका इंचार्ज हूँ नीलम का, और रेस्क्यू 1112 का भी इंचार्ज हूँ। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो विंटर टूरिज़म का स्कोप है वो डिस्ट्रिक्ट नीलम में है। इसमें सिर्फ जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जो सियाह हज़रात नीलम में आएंगे, उनके लिए एक तो ये है कि जो हम एडवाइजरी जारी करते हैं ख़ास करके वेदर के हवाले से, उसको फॉलो करें। हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे पेज है, उनको फॉलो करें और अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाएं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि नीलम वैली की लैंडस्केप थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे रोड के ऊपर बर्फ़ होती है, कोहरा पड़ता है, और उसको एहतियात के साथ एक तो ड्राइव करनी चाहिए, और दौरान ड्राइविंग जो है वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक तो ये ओवरटेक से परहेज़ करें, और ख़ास करके जहाँ भी जिस गेस्ट हाउस में आप ठहरें वहाँ पे अगर आप गैस का सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोने से पहले उसको एहतियात के साथ और इंश्योर करें कि उसको बंद करके प्रॉपर तसल्ली बख्श होकर सोएं, क्योंकि ये भी एक बड़ी ख़तरनाक सूरत पैदा होती है कि जब कमरे में कई लोग जो है वो गैस का जो सिलेंडर है उसको लगा के सो जाते हैं, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाते हैं, और इससे बहुत सारी अमवात भी इससे पहले हो चुकी हैं। तो टूरिस्ट हज़रात से ख़ास करके ये गुजारिश है कि जब भी वो नीलम वैली का सफ़र करें तो अपनी सेफ्टी को इंश्योर करें, मोहतात ड्राइविंग करें, ओवरटेक से परहेज़ करें, और ख़ास करके रात के सफ़र से इज्तनाब करें। जो हमारा मरकज़ी कंट्रोल रूम है ज़िले के अंदर बना हुआ, उससे राब्ते में रहें और एहतियात के साथ ड्राइविंग करें, और एहतियात के साथ सोएं, और तसल्ली बख्श होकर अपनी हीटर बंद करके और फिर जो है वो अपना सफ़र जारी रखें। ताम यहाँ पे इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस जो 1112 है, ज़िली इंतज़ामिया है, टूरिस्ट और ट्रैफिक पुलिस है, महकमा इशारात कमला है, वो जो भी टूरिस्ट हज़रात, जो सियाह हज़रात हमारे मेहमान यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए हर वक्त यहाँ पे तैयार हैं, और आप बेफिक्र होकर नीलम वैली का सफ़र कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।